गोव्यातले मत्स्योद्योग संपूर्ण कर्मचारी वर्गातर्फे काही गोव्यातले मुख्यमंत्री असलेले प्रमुख कार्यक्रम बरोबरच विशेषतः मत्स्योद्योग खात्याचे शासन आणि संपूर्ण अधिकारी वर्ग मॅडम मोठ्या श्रद्धेने भक्तीने प्रार्थना करता वार्षिक पद्धतीप्रमाणे करणारे हे जे किती वार्षिक नारळी पौर्णिमेचे उत्सवाच्या निमित्तानं संपूर्ण गोव्यात काम करणारे मत्स्योद्योग करणारे ज्या लोकांच्या संपूर्ण बऱ्यापैकी बरोबरच ज्या मत्स्योद्योगाचा व्यवसाय करणारे जे लोक असतील मत्स्याधिकारी ठिकाण बसले धोके जाण्याविषयी आजपासून पुढे उद्योग व्यवस्थित चालवण्यासाठी वर्षाने एकदा नारळ अर्पण करून समुद्राची पूजा करतात आणि वाटेमध्ये कसले त्रास आहे ना त्याविषयी संपूर्ण सगळ्यांच्या बऱ्यापैकी नारळ अर्पण आजच्या दिवसात विशेष प्रार्थना आज आमच्या मुख्यमंत्र्यांतर्फे नारळ अर्पण जातात त्याचबरोबर विशेष आणि एक उपक्रम त्यांच्याने नवीन जाऊन सुरुवात केला लोकांच्या बऱ्यापैकी या सगळ्या उपक्रमाचा बरोबर प्रतिसाद लोकांचा मिळतात आहे एकंदरीत सगळ्यांच्या बऱ्यापैकी आज नारळ अर्पण करून या सगळ्या कार्याची शुभारंभ म्हणून करतात तुमच्या सगळ्यांचा परिपूर्ण आशीर्वाद वगैरे असून तो सगळ्या उत्तम प्रकारचे आयुष्य आरोग्य अन्न वस्त्र समाधान आणि समृद्धी मिळालं सदैव सगळ्यांचे बरे जाणते म्हणून आजच्या दिवसात नारळ सोडून या कार्याची सुरुवात करतात सदैव तुम्ही देवतांचा पूर्ण आशीर्वादाद्वारे व्यवस्थित करून या पुढे सगळे उपक्रमात कल्याण करत सगळ्यांना सुशिक्षित आणि बरे आयुष्यात या वृत्ती नसतो या सुनिश्चित करत मत्स्योद्योगात चालना दिलं ह्या नगरी उभारीने हे घड पावले
डॉक्टर शमिला मोंतेरो आणि माननीय मुखेलमंत्र्यांक माचेर हाडचे तशेंच आयज आमच्या सांगाताक आसात गोंय फिशरीज डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर श्री नीलकंठ हरणकर सर. सगळ्यांनी बसून घेवचें. नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. गोंयचे नामनेचे कवी बाळकृष्ण भगवंत बोरकार आपल्या कवितेत म्हणतात की म्हज्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कडा कपाऱ्या मधून घट फुटती दुधाचे. गोंयची गिरेस्त सोबीत काय गोंयचे सैम आणि गोंयच्यो परंपरा गोंयाक खऱ्यांनीच समृद्ध करतात आणि ह्या समृद्ध आणि गिरेस्त परंपरेक अनुसरून आयचो हो पवित्र सण आमी मनयतात. आमची समृद्ध संस्कृताय आमकां सदांच सैमाकडे जोडटा. आयचो नारळी पुनवेचो हो सण हो उत्सव आमच्या नुस्तेकार भावाच्या समृद्ध आशिर्वादा खातीर आमी मनयतात. नाल्ल हो संपन्नतेचें प्रतीक म्हण हो नाल्ल दर्याक अर्पण करून निसर्गा कडलें नातें आमी घट करता. गोंय सरकार गोंयचे नुस्तेमारी संचालनालय आयच्या ह्या पवित्र दिसाक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे अंतर्गत 3 मुखेल प्रकल्प आयज चालीक लायल्यात. गोंयच्या नुस्तेमारी समाजाचो उदरनिर्वाह सुनिश्चित करप आणि मत्स्य उद्देगाक चालना दिवप ह्या नदरेन उबारिल्लें हें एक व्हड पावल. ह्या 3 प्रकल्पां खातीर जोरदार ताळयो जावपाक जाय. सुरवातेक हांव मागता फिशरीज डिरेक्टर मॅडम शमिला मोंतेरो हांणी आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे फुलां दिवन स्वागत करचें. तशेंच मुखार गोंय राज्याच्या नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री श्री नीलकंठ हळणकर सर हांचे मॅडम शमिला मोंतेरो स्वागत करतात. तशेंच कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पॅन्जिम मेयर श्री रोहित जो मोन्सेरात हांचे स्वागत. तशेंच आमचे बरोबर आयज आसात नुस्तेमारी खात्याचे सचिव IAS श्री ई वेल्लवन डेप्युटी डिरेक्टर हांचे माचयेर स्वागत. तशेंच आमच्यो डायरेक्टर मॅडम शमिला मोंतेरो हांगा आसात तांचे स्वागत करपाक हांव मागता डेप्युटी डिरेक्टर मेघा केरकर हांणी तांचे स्वागत करचें. फुलांनी आणि उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा. मुखार मागता मॅडम शमिला मोंतेरो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हांणी येवकाराचें उलोवप करचें. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister for Fisheries and Animal Husbandry, Factory and Boilers Shri Nilkant Halankar, Honorable Mayor of the Corporation of the City of Panjim Mr. Rohit Mosarat, Secretary Fisheries Shri E. Vallavan IAS, my colleague, both the Deputy Directors of Fisheries, distinguished guests, fish farmers, fishermen, staff of the department, government officers, press and media, ladies and gentlemen. A very good morning to you. I am delighted and privileged to welcome Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant today for the puja. The Narli Purnima is celebrated by the department and the fisheries sector all across the state. A blessing invoked for a good and bountiful, safe fishing season. Sir, I welcome you and profusely thank you for coming in spite of your so very busy schedule. We are grateful. It means a lot. I welcome Honorable Minister for Fisheries Shri Nilkant Halankar, who has been a guide, a mentor, always taking keen interest in the department and the welfare of the fishermen. Sir, I welcome you. I welcome the Mayor Shri Rohit Mosarat for coming and gracing the occasion. I know your interest and dedication for the fishers in your constituency will help the department to provide various schemes to them.
I welcome Secretary Fisheries E. Valavan for coming and gracing the occasion. Today, as we are here to celebrate the Narli Purnima, I would take a few minutes to take you towards the achievement of the department in the last year. Sir, under the state scheme, we were able to give benefits to more than 1,200 fishers to an estimated 4.5 crores. So under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, the state of Goa was sanctioned 170.96 crores of projects with a central share of rupees 55.79 crores. A total of 450 fishers benefited with a financial assistance of over rupees 12.63 crores. Sir, we have appointed 38 youth as Sagar Mitras under the PMMSY scheme to help the department to create awareness among the fishers of the various government schemes and to realize the goal of Swayampun Goi. Last year, the department has ensured 3,461 fishers under the group accident insurance scheme. Further, 885 fishers have availed the benefit of the Kisan Credit Card. Sir, for the Aqua Goa Mega Fish Festival, we had a footfall of over 50,000 people. Besides the aquarium gallery, which exhibited over 100 varieties of fish, we had a very good discussion on various fisheries related topics, and students, researchers, fishermen and fish farmers could interact with scientists and experts from renowned institutes. Sir, a total of 164 camps and short-term training courses were conducted for the benefit of the fishermen. Sir, the department under the PMMSY was sanctioned by the Government of India a wholesale fish market at an estimated cost of 44 crores, which is being executed by the Goa State Infrastructure Development Corporation. We expect that the market will be completed by December 2024. Sir, now we have appointed a consultant, Webcos, to do the detailed project report for infrastructure projects, as the department does not have a civil engineering wing, and we depend on the estimates provided by other departments. Now we have made detailed project reports at an estimated cost of rupees 170.28 crores, which include floating jetties at Malin, Kudgona, Shapora and Talpona, and various other infrastructure facilities, especially with e-lights and solar light, and fishing villages of Nerul and Salari after discussion with the fishermen. Besides the infrastructure projects, we have submitted projects for 25 numbers of Matsya Ahar. So last year we have had installed 65 cages in the rivers, and this year we have requested for 160 cages in the rivers, and river cages in Goa have really picked up now, and so there is a lot of demand for the river cages, insulated vehicles and other beneficiary oriented schemes. So we have also been sanctioned 14 numbers of artificial reefs at an estimated cost of 1.3 crores, so that there is an improvement in fish stocks in the near shore waters, especially to benefit the traditional fishermen. So the Ministry, Government of India has sanctioned 1,000 transponders, which are a two-way communication device, as well as it can track the vessels for safety of fishermen at sea. So far we have installed 50 such transponders. So the fisheries sector has a huge potential in the state, and I thank Honorable Chief Minister and Minister for Fisheries for approving to set up a College of Fisheries in the state, which will benefit the students who are interested in fisheries and oceans to make a career in the fisheries, be it processing, aquaculture, disease diagnosis, or management of aquatic resources. It will be a beginning of a new chapter in the fisheries sector. So although we had El Nino effect, which had an impact on the marine fish catch, the total fish production for the year 2023 was 136,000 metric tons, with an increase in the inland fish production to 8,651 tons and 124 tons from the aquaculture sector. So today, and Government of India has also sanctioned, sir, 2 fishing villages at an estimated cost of 4 crores, 2 crores for each fishing village.
today, as we start the fishing season, I wish all the fishers a safe, good and bountiful fishing season. And once again, welcome you all for this program. Thank you. थँक्यू मॅडम फॉर युअर इन्स्पायरिंग वर्ड्स. गोय सरकार गोयच्या नुस्तेमारी संचालनालय आयच्या ह्या पवित्र दिसाक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे अंतर्गत 3 प्रकल्प आयज हांगा चालीक लायले. गोयच्या नुस्तेमारी खात्याचो उदरनिर्वाह सुनिश्चित करप आणि मत्स्य उद्देगाक चालना दिवपा नदरेन उबारिल्ले हें एक व्हड पावल. नुस्तेमारी खात्याच्या अंतर्गत उबारिल्ले हें एक व्हड पावल आसतनाच नुस्तेमारी खात्यान जे केल्ले अचिवमेंट्स आसात, तांच्यो यशोगाथा आसात, तांच्यो सक्सेस स्टोरीज आसात, तर ह्यो सगळ्यो सक्सेस स्टोरीज, तांच्यो अचिवमेंट्स तशेंच नुस्तेमारी खात्या बद्दलच्यो सगळी जी म्हायती आसा ती एका पुस्तक रुपान आयज आमी हांगा लॉन्च करता. वी हॅव फिश ट्रेल लॉन्चिंग. हांव मागतां गोंयचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फिश ट्रेल लॉन्च करचो. स्वप्नील कार्यक्रम मुखार व्हरतना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे अंतर्गत सँक्शन ऑर्डर ज्या बेनिफिशरींक आमी भेटयतात तांची नांवां हांव मुखार घेता. पयलें नांव आसा, पयलो प्रोजेक्ट आसा फिनान्शियल असिस्टन्स फॉर परचेज ऑफ मोटरसायकल विथ आयस बॉक्स वुमन कॅटेगरी. आणि पयलें नांव आसा श्रीमती विभा एस जुवादकर केपें सावन. जोरदार ताळयो जावपाक जाय तांच्या खातीर. तांकां मातशी मदीं वाट दिवची येवपाक. श्रीमती विभा जुवादकर मातशें बेगीन येवचें. मुखारलें नांव आसा श्रीमती शॅरन डिसिल्वा. श्रीमती शॅरन डिसिल्वा आल्बुके फ्रॉम पोंडा. आणि तिसरें नांव आसा श्री कामाक्षी आमोणकर फ्रॉम बिचोलीम. श्री कामाक्षी आमोणकर फ्रॉम बिचोलीम. दुसरें आसा फिनान्शियल असिस्टन्स फॉर परचेज ऑफ 3 व्हीलर्स विथ आयस बॉक्स. And the first beneficiary is Shri Simon Fernandez from Tiswadi. Shri Simon Fernandez from Tiswadi. Next we have Shri Audumbar Dargalkar from Bardez. Shri Audumbar Dargalkar from Bardez. Next we have Shri Jesus Furtado from Salset. Shri Jesus Furtado from Salset. Next we have Shri Mario Silvera from Bardez. Shri Mario Silvera from Bardez. Next we have Shri Domingos Goes from Morgaon. Shrimati Ramila Ramesh Tari from Salset. Shrimati Ramila Ramesh Tari from Salset. After Mario we have Domingos Goes from Marmagaon. जोरदार ताळयो जावपाक जाय तांचे खातीर. Next we have Shrimati Ramila Ramesh Tari. Shrimati Ramila Tari. Next we have Shrimati Rudika Azalina. Next we have Kumari Akshada Kholar Kankona. Keluskar Kepen. Shrimati Kavita Keluskar from Kepen. Financial assistant for medium scale ornamental fish rearing unit marine and freshwater. We have Vijay Mala Vernekar. ताळयांचो आवाज मातसो व्हडलो येवनी. Vijay Mala Vernekar. Next we have financial assistance for purchase of fish kiosks including kiosks for aquarium ornamental fishes, and we have Vishal Vernekar. A big round of applause for Vishal Vernekar. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरें करूं.
मुखार मागता नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री श्री निळकंठ हळणकर सर आणि उलपकूरचे आजच्या नारळ पौर्णिमेच्या उत्सवान नाल सोडटा आसतना हांगा आनी बाकीच्यो स्किमी सुरू करता आसतना आमच्या मध्य आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, फिशरीचे सेक्रेटरी IAS ऑफिसर वालावन, डायरेक्टर फिशरीज श्रीमती मंतेरो आणि प्रेस स्टाफ प्रेमळ भावांनी आनी भयणींनो, पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक नारळ पौर्णिमेची शुभेच्छा दिता. नारळ पौर्णिमा एक धार्मीक सुताची पुना उत्सव आसाच, पण त्याच्या बरोबर नुस्तेकार जे भाव जे दर्यान वयतात हेंचो दर्या बरोबर नातें जोडून घेवप, दर्याच्या देवताक उलो मारप आनी आपली जी आवतां बोट आसूं किंवा जाळी आसूं ही बऱ्या पैकी तयार करून उत्साहान वचपाक आनी हें सगळें संरक्षण आनी येता ते दीस वर्स बरें वचच्या खातीर ही देवा कडेन धार्मीक पद्दतीन पुजा करून नाल्ल सुट्टात. आनी ह्या खातीरूच फिशरीज डिपार्टमेंट जे आहा आनी फीश धरप मारप विकप इतक्यारेच उरना, कारण आतां सरकारान नुस्तें मारप आनी नुस्तें खातें आनी नुस्त्या पासून जी इकॉनॉमी आहा आनी जाता ही हेज्या खातीरूच हो बॅकबोन जावन आहा. आनी हेज्या खातीरूच सरकारान गोंय सरकार आसूं किंवा केंद्र सरकार हेज्या माध्यमान बऱ्या पैकी काम दिवपा खातीर, एसोसिएट इंडस्ट्री चलपा खातीर किंवा जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट जावपा खातीर सरकार हेजेर बऱ्या पैकी प्रयत्न करता. आनी ह्या खातीरूच गेल्या कितकीशींच वर्सां हे जे स्किमी आहा जे नवे नवे उद्योग कशे सुरू करप, डीप सी आसूं किंवा फिश फार्मींग आसूं, मसल फार्मींग आसूं, सीवीड आसूं, बऱ्या पैकी प्रचार करीत आसता. गेल्या वर्सा जवळ जवळ 450 बेनिफिशरीज आमी बेनिफीट दिलेच. आनी तेज्या बरोबरूच केंद्र सरकाराचे प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन बऱ्या पैकी स्किमी आसात ज्यो मोठ्यांचे मोठे आयस प्लांट आसूं का जेट्टी रिपेर करूंक आसूं का मार्केटां बांदूं. आनी ह्या खातीरूच गोंय सरकार केंद्र सरकारा कडेन जवळ जवळ 146 crores जवळ जवळ आमी रिपेर करून धाडलेलो आहा, चालीक आहाच. आनी तेज्या बरोबर आतांच प्रायम मत्स्य संपदा योजने अंडर 3 मत्स्य वाहिनी, मत्स्य आहार आनी आर्टिफिशियल रिम्स हें बारकायेन नॅचरल नुस्तें तयार करप, फ्रेश नुस्तें जेट्टी वरसून लोकां पर्यंत ताजें कशें गावप, तेज्या पासून बिजनस करप, लोकांच्या ह्या धंद्या पासून आर्थीक परिस्थिती वाडप, हे मोठे मोठे योजना ज्यो सरकार करता ह्यो लोकां खातीर लोकांनी तेजो ह्या लाभ घेवचो आनी जास्तीत जास्त गोंयसून तेज्या बरोबरूच नुस्तें एक्सपोर्ट करपा खातीर लोकांनी ह्या धंद्यान इनवॉल्व जावचें इतकें सांगून तुमी सगळ्या मोठ्या संख्येन आयच्या कार्यक्रमांक हजर रावल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं सर. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत आयज हे 3 प्रकल्प हांगा चालीक लायले आनी ह्या येवजणेचो लाव आमच्या नुस्तेमार भावां खातीर करून दिवपा खातीर जांच्या खर नेतृत्वा खाला फिशरीज डिपार्टमेंटान ही पावलां आयज उबारल्या ते आमचे खर नेतृत्व म्हणल्यार आमचे गोंयचे मानाधीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोदजी सावंत. तांचे खातीर एकदा जोरदार ताळयो जावपाक जाय, कारण तांच्या नेतृत्वा खाला आयज आमच्या नुस्तेमार भावांचे भविष्य जे आसा ते सुरक्षीत जाल्लें आसा आनी आयज ह्या 3 प्रकल्पांक लागून तांकां एक वेगळी चालना तांकां मेळिल्ली आसा. तांच्या खातीर जोरदार ताळयो जावपाक जाय आनी हांव मागता दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उलोवप करचें.
सगळ्यात पयलीं नारळी पौर्णिमेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. रक्षाबंधनाच्योय सगळ्या जाणांक खूब शुभेच्छा. आज नारळी पौर्णिमा ह्या उत्सवाक आमच्या मत्स्यमारी खात्यात खूब म्हत्व आसा आणि त्या निमित्तान ह्या सुवाळ्याक ह्या पुजेक आमचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर, मेयर बाब रोहित मोन्सेरात, आमचे सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, डेप्युटी डायरेक्टर्स आणि मत्स्यमार खात्याचो सगळो स्टाफ आणि विशेष करून प्रायवेट मत्स्यमार खातें करपी कमी आसलेले आमचे वेवसायीक खूब कमी जाण हो वेवसाय करतात. जांकां बेनिफिशरीज आमी वेगवेगळ्या कोणाक 2 व्हिलर दिली, कोणाक 3 व्हिलर दिली, तांच्यांनी सबसिडीज आत्ताच डिस्ट्रिब्यूट केल्यो. त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि आज नारळ समुद्रात सोडप ह्या कार्यक्रमाक हांव हांगासर उपस्थित आसा. तो भोवमान म्हाका मत्स्यमार खात्यात दिलो त्या बद्दल हांव तेंचे उपकार आठयता आणि तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. म्हाका आज खूब बरें दिसता की नारळी पौर्णिमेची पुजा करून नारळ समुद्रात सोडून फुडल्या पूर्ण वर्सा खातीर आमी जशें म्हणटा की देवाक सांगणें करून घेता आणि इन्श्योर करता की पुराय वर्सभर आमकां खूब मोठें नुस्तें मेळचें आणि कसल्याच पद्दतीचो बॅड इन्सिडंट्स आमच्या मत्स्यमारांतल्या सगळ्या बोटी आणि स्टाफ हांच्या कडेन जावचो न्ही. आणि त्या निमित्तान आज एक मत्स्यवाहिनी ती त्यांच्यानी लॉन्च केली आणि दुसरे आर्टिफिशियल स्टोन त्यांच्यानी समुद्रात घालप जेणे करून चड प्रोडक्शन जावपाक जाय म्हणून. आणि तांच्यानी एक फ्लोटींग रेस्टॉरंट्स ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक हांवूय तांकां शुभेच्छा दिता. डे बाय डे म्हणजे आमी पळयता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यानी ब्लू इकॉनॉमीच्या बद्दल उलयलां. व्हायट रेव्होल्युशन ह्या देशात जालें म्हणजे दुधाची खूब मोठ्या प्रमाणात गरज आसा आणि धवल क्रांती जाका म्हणटा ती धवल क्रांतीच्या निमित्तान दूध खूब मोठें प्रोडक्शन सुरवात जालें. आमी आतां ब्लू इकॉनॉमी आनी ग्रीन रेव्होल्युशन ह्या 3 गजालींचेर उलयता. ब्लू इकॉनॉमी समुद्र आणि समुद्राच्या रिलेटेड आसलेले सगळे वेवसाय हाका प्रमोट जावपाक जाय. तितून करून स्वता मत्स्य वेवसाय आणि ह्या मत्स्य वेवसायाच्या निमित्तान खूब गोंयकार ह्या मत्स्य वेवसायात येवचे. आमी पळयता की फक्त म्हणजे विशेष करून आमी पर्टिक्युलर समाजाचेच लोक येवचे अशें न्ही. गोंयांत सगळ्या समाजाचे लोक आज नुस्तें वेवसाय करपाक लागलेले आसा आणि तसो पळोवंक वचत जाल्यार नुस्तें वेवसाय हो फायद्याचो वेवसाय आसा. नवीन तरणाटे ह्या वेवसायात येवपाक जाय. टॅक्नॉलॉजीचो यूज ह्या वेवसायात करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी तांकां पुराय तेंको दिवपाक गोंय सरकार आणि केंद्र सरकार रेडी आसा. तांच्यांनी ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो आणि त्या निमित्तान आमी म्हणटा की नवीन नुस्तें वेवसायीक गोंयांत तयार जावचे. आणि हे सगळें करता आसतना हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी समुद्रात कसलेंच कितेंच उडोवचें न्ही. बऱ्याच जाणांक संवय आसा प्लास्टीक, कचरो आणि देवाक घातलेली फुलां ही सुद्दां आमी हाडून समुद्रात उडोवप आणि ती बी प्लास्टीकच्या पिशवेन बांदून हें उडोवपाक सदांच म्हणजे इवन तो मांडवी पुला वयल्यान उडोवपाक सुद्दां लोक फाटीं फुडें पळयना. हांव केन्ना केन्ना पळयता मांडवी पुलाचेर बरो रावता गाडी घेवन आनी पिशवी काडटा आनी वयल्यान उडयता म्हणजे ताका कितें मोठो अभिमान आपूण मांडवी पुला वयल्यान उडयलें म्हणपाक म्हाका हेंच कळना. अरे देवाची फुलां जी घालता ती झाडाच्या मुळांत दवरात, त्या झाडाकूय सारें जातलें. ओके, त्या खातीर सगळ्यांनी समजूंक जाय नुस्तें जें समुद्रांत आसा ओके ते तुमी घातलेले ते खावपाक शकता. त्या ती प्लास्टीक तांच्या पोटान वचत जाल्यार ती कालांतरान आमच्या पोटान वयतली. हांव आत्तां बुकाचेर आमच्या गोवा फिश ट्रेल्स हातूंतल्यान तेंच्यांनी एक मुद्दामून एक बरो म्हणजे खरें म्हणजे बरो पिक्चर म्हणटा पेक्षा तो वायट पिक्चर आमच्या खातीर तो हांगासर दाखयला. कोणी काडलेलो बरो पिक्चर आसतलो. समुद्रांतलो कितलो कचरो तो एकी कडेन आयला ताचो विचार करात आणि हो थोडो तरी अंश जो आहा पळय न्ही फिश खावपाक शकता, ताच्या पोटान वचूंक शकता आणि तो शेवटी आमच्या पोटान वयतलो. म्हणून प्लास्टीक आसतली, बॉटल आसतले, कचरो आसतलो हो समुद्रात कोणीच उडोवचो न्ही. निदान आयच्या दिसा आमी शपथबद्ध जाले हे डे बाय डे कमी जावपाची गरज आसा. हांव सगळ्या इंडस्ट्रीज हांकांय आव्हान करता की तांच्यांनी कसलेच कॅमिकल समुद्रात सोडचे न्ही. गोंय एक नितळ गोंय, स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय आणि गोंयांतलो सुंदर समुद्र पळोवपा खातीर आणि गोवन फीश करी रायस खावपा खातीर गोंयकार हांगा येता. त्या तिथे आमकां नुस्तें बरें मेळचें आनी समुद्रय आमचो क्लीन उरचो हाजो प्रयत्न समेस्त सगळ्या गोंयकारांचो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता.
आणि आयच्या ह्या नारळी पौर्णिमेच्या निमित्तान आमी सगळ्यांनी म्हणजे ही एक शपथ घेवची की आमी स्वच्छ आणि सुंदर गोंय दवरतले, समुद्र सुंदर दवरतले. ज्यो मत्स्यवाहिनी आमी सुरवात करता ती कालांतरात सगळ्या तालुक्यांनी म्हणण्या पेक्षा निदान एक किंवा सगळ्या सिटींनी एक मत्स्यवाहिनी पावतली हेजो आमी काळजी घेतले. आणि इन फ्युचर म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन एक नुस्तेकार वेवसायीक तयार जावचो. कारण मुळात पयलो हो वेवसाय फक्त गोंयकारांच्या हातीन आसलो. म्हणजे नुस्तें घेवन येताली, बायगो नुस्तें हाडलां म्हणटाली, पण आतां तो आयकोंक येना. कारण सगळेच जाण ह्या दिसांनी वेगळीच भाशा उलोवपाक लागला. म्हणजे होय वेवसाय आमच्या हातांतल्यान वचूंक लागला. तो गोंयकारांनी होय वेवसाय आपल्या हातान दवरपा खातीर आनी ताका पुराय सपोर्ट दिवपाक म्हणटा तशी टू व्हिलर आसता ती टू व्हिलर थोडे दीस बॉक्स काडून दुसऱ्या वापरपा खातीर न्ही. नुस्त्याक वापरना ती टू व्हिलर आमी परत घेतले, नाल्यार थ्री व्हिलरूय बी परत घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. म्हणून निदान मिनिमम एक पंचायत सोड एक 2-4 पंचायती मेळून एक नुस्तेकार आनी इनलँड फिशींग हेंय सुरू करपाक जाता. फक्त समुद्रांतल्यान न्ही, हांव पळयता की न्हंयन आनी हे सुद्दां वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो फिशींग एक्टिविटी सुरू जावपाक लागल्या. आनी गोंयकार पारंपारीक जे आमचे नुस्तेकार आहा आनी ताका एडवान्स टॅक्नॉलॉजी वापरून हे करूं येता. आमचे गोवा फीश फेस्टिवलूय बरो कार्यक्रम करता. ताच्यांनी नियाळ घेता आसतना सगळो नियाळ घेतलो. वता आसतना एकूच सांगता की नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स इट इज अ BSc इट इज अ डिग्री कोर्स इन फिशरीज हो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. जेणे करून फिशींग ह्या हातूंतल्यानय बी ग्रॅज्युएशन भुरगे गोंयचे जावचे. आतां पर्यंत फक्त आमचे 4-5 भुरगे गोंया भायर वता, तांकां सपोर्टूय आमी करता जे डिग्री कोर्स शिकपाक वता तांकां. कारण ह्या हातूंतल्यान न्यू टॅक्नॉलॉजी आनी फुडें आमी पळयता की पुराय कोस्टल बेल्टाक अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप जायत आसा. आमी विचार करता की गोंयांत अशाय पद्दतीचो कोर्स इन फ्युचर सुरवात जावचो. परत एकदां हांव आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.